द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s 1947 पार्ट 7। इसमें हम पढ़ेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की आमद। एडवेंट है कि आमद, क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंसेस थे उस टाइम, तो उस टाइम जो महात्मा गांधी जो है वो इमर्ज हुआ एज ए मास लीडर। जैसे हम जानते हैं गांधी जी जब उसकी एज 46 थी तो वो इंडिया आया 1915 में साउथ अफ्रीका से। तो इसने उस कंट्री में भी इंडियंस जो है इंडियंस के साथ नॉन वायलेंट मार्चेस किए थे अगेंस्ट रेशियस्ट रिस्ट्रिक्शन जो थी, जो नस्ल परस्ती वहाँ पे थी। तो वो ऑलरेडी रेस्पेक्टेड लीडर था, इंटरनेशनली उसको जाना जाता था। और इसके जो साउथ अफ्रीकन कंपेनियंस थे, इसने इसको क्या किया था, कंटेक्ट में लाया था। बहुत सारे जो हिंदुस्तानी थे उनके कंटेक्ट में लाया था। जो इसने अफ्रीकन कंपेनियंस चलाए थे उसमें इसका कंटेक्ट बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो डिफरेंट इंडियंस थे, डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ थे, उनसे इसका कंटेक्ट हुआ। जैसे हिंदूज़, मुस्लिम्स, पारसीज़, क्रिश्चियंस, गुजरातीज़, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस, अपर क्लास, मर्चेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स। महात्मा गांधी जो है इसने अपना इसका जो पहला साल जब ये हिंदुस्तान आया, तो इसका जो पहला साल रहा, तो इसने थ्रू आउट द कंट्री जो है ट्रैवल किया। तो इसने लोगों को अंडरस्टैंड किया, उनके नीड्स क्या है, ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या है, तो वो इसने अंडरस्टैंड की। इसका जो अर्लीस्ट इंटरवेंशन था वो कहाँ पे था, जो लोकल मूवमेंट्स थे, जो लोकल तहरीकें चल रही थी, जैसे चंपारण में, खेदा में या अहमदाबाद में, तो वहाँ उसका जो कंटेक्ट है वो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से हुआ। अहमदाबाद में इसने कामयाब मिल वर्कर्स स्ट्राइक जो है वो लड़ी 1918 में। चलो अब हम फोकस करते हैं कुछ जो मूवमेंट्स है, कुछ जो तहरीकें चली हैं, इन डिटेल हम उन पे फोकस करेंगे, जो 1919 से लेकर 1922 तक चलाई गई। पहला जो है द रावलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह की अगर हम बात करें, सत्याग्रह मीन्स फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। 1919 में गांधी जी ने कॉल जो है वो दी फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रावलेट एक्ट, जो उस टाइम ब्रिटिश ने पास किया था। ये जो एक्ट था, इसके मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कर्ब किए गए थे, वो छीने गए थे। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या जो पुलिस पावर्स है वो बढ़ाए गए थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्ट की वजह से कर्ब किया गया था, वो छीना गया था। और इसी तरह से पुलिस पावर जो है वो बढ़ाए गए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो लीडर्स थे, उनके मुताबिक जो गवर्नमेंट है उसको कोई हक नहीं है वो लोगों के जो बेसिक फ्रीडम्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें। तो इन्होंने इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने इस एक्ट को डेविलिश करार दिया, यानी कि शैतानी एक्ट है। उसी तरह टेरेनिकल यानी कि जालिमाना एक्ट है। तो उन्होंने इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया। तो गांधी जी जो है उसने इंडियन लोग जो है, हिंदुस्तानी लोग जो थे, उनको कहा कि 6 अप्रैल 1919 जो है इसको आप एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन, यानी कि आपको अपोजिशन करनी है, प्रोटेस्ट करना है नॉन वायलेंटली 6 अप्रैल 1990 इस एक्ट के खिलाफ। तो इसको आपको मनाना है एज ए डे ऑफ ह्यूमिलेशन, यानी कि ज़िल्लत का दिन है। और हड़ताल, इस दिन हड़ताल मनानी है, स्ट्राइक मनानी है। सत्याग्रह सभाज जो है वो सेटअप किए गए तहरीक को चलाने के लिए। रावलेट सत्याग्रह जो है तो ये फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि हम देखते हैं कि इट वाज रेस्ट्रिक्टेड स्टीज तक ज़्यादा महदूद थी। अप्रैल 1919 में हम देख रहे हैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हुए, हड़ताल हुए कंट्री में, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ब्रूटल मेजर्स इख्तियार किए। इसको, ये जो मुजाहरे होते थे, जो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, तो इसको सप्रेस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ब्रूटल मेजर्स इख्तियार किए। जैसे हम देखते हैं, हमने सुना भी है जलियांवाला बाग मैसरी। तो जलियांवाला बाग, जैसा कि हमें पता है, वो अमृतसर में जो एक बाग है, एक पार्क है अमृतसर पंजाब में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लोग जो है वो जमा हुए थे, क्योंकि एक तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, तो एक तो बैसाखी का दिन था 1999, और दूसरा क्या था
کہ جو لیڈرز تھے ستیہ پال اور سیف الدین کچلو، ان کا جو اریسٹ ہوا تھا اس ٹائم، تو ان کے لیے وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے اس باغ میں، جلیانوالہ باغ میں۔ تو جس دن بیساکھی کے دن 13 اپریل جب وہ وہاں پہ جمع ہوئی، ایک تو بیساکھی منانی تھی اور دوسرا وہ جو پیسفل پروٹیسٹ کرنا تھا لیڈرز کے لیے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو اسی اثنا میں جب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں سے نکلنے کا جو تھا ایگزٹ پوائنٹ ایک ہی تھا۔ تو جنرل ڈائر جو ہے اس ٹائم جو برٹش ٹروپس کی کمان وہاں پہ سونپ رہا، وہی لیڈ کر رہا تھا۔ تو وہ اپنا فورس لے کے، جنرل ڈائر اپنا فورس لے کے اس پارک میں آیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ سیدھے لوگوں پہ گولیاں چلائی اور وہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اسی طرح 1500 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو وہاں پہ جو بربریت ہوئی جو جنرل ڈائر نے کی امرتسر میں 13 اپریل میں، وہ یہ جو برٹش ریپریشن تھا، برٹش جبر ظلم تھا، اس کا ایک حصہ تھا۔ تو جب یہ جو وہاں پہ قتل عام ہوا، اس کے بارے میں جب پتہ چلا تو رابندر ناتھ ٹیگور جو تھا اس نے کیا کیا، تو اس کو بہت غصہ ہوا اس سے اور بہت درد بھی ہوا۔ تو اسی لیے اس نے ترک کیا، اس نے رناؤنس کیا، اس کو جو نائٹ ہوڈ ملا تھا، ایک قسم کا ہانر جو برٹش کراؤن نے دیا تھا، این ہانر گرانٹڈ بائی دا برٹش کراؤن فار ایکسیپشنل پرسنل اچیومنٹ اور پبلک سروس، جو پبلک سروس نے کی تھی یا پرسنل اچیومنٹ حاصل کی تھی، اس کے لیے جو ہانر ملا تھا نائٹ ہوڈ، اس نے اس کو ترک کیا جب اس نے یہ سنا، اس قتل عام کے بارے میں سنا۔ اور یہ جو رالٹ ستیہ گرہ چلی، اس ٹائم جو پارٹیسپینٹس تھے وہ کیا چاہتے تھے، ہندوز اور مسلمز جو ہے وہ اس میں یونائٹ ہو جائے، جو فائٹ اگینسٹ برٹش رول چل رہے اس میں وہ یونائٹ ہو جائیں۔ اور یہ کال تھی مہاتما گاندھی کی، جو ہمیشہ چاہتا تھا انڈیا وہ مانتا تھا کہ انڈیا جو ہے یہ لینڈ آف آل پیپل، یعنی کہ سارے لوگوں کا یہ لینڈ، ہندوستان جو سارے لوگوں کا جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو اس ملک میں رہتے، چاہے ہندوز ہو، مسلمز ہو یا باقی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ان سب کا لینڈ ہے۔ اور وہ کافی انٹرسٹڈ تھا اور وہ کافی کین تھا اس میں کہ ہندوز اور مسلمز جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ یہ جو یہ جو فائٹ ہم کر رہے ہیں برٹش رول کے خلاف، تو اس میں وہ ایک دوسرے کا اچھی طرح سے سپورٹ کریں۔